पूरा सीधा पूरा समस्त दौड़ी सीधा करी टाणतो। जय जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भगवान की। मैंने ठीक से डायरेक्शन देखी। সেই বর্ষায় পুরী নামে 2026 কি আসবে। এই বর্ষ আজ দিন আমি উপভোগ করা এই তাহারি আনন্দর আনন্দ অনুভব করা এই ভক্ত মানে আসছেন সেମାନଙ୍କ আনন্দর আনন্দ। জয় জগন্নাଥ। ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛେ ଆମର ବଡ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଧାନ ଦିଟା ହେବା ଏବଂ ଯେତେ ବଡ ଅଛି ଲଗେଇବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଟାଣିବା, କଥା ଶୁଣିବା। ଦୌଡ଼ିକ ସେବା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରଥର ସେବା। 4 नंबर सीधा कर पिले कहीं तुम चेंज करियो पड़ियो। वैसे सीधा करो 4 नंबर अच्छी सीधा करो सीधा ले धीरे धीरे चलते पूरा सीधा पूरा समस्त दौड़ी सीधा करी टाणतो। जय जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भगवान की। जय जगन्नाथ प्रभु। धीरे 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 पूरा सीधा।